a una menor de edad que se había subido a su auto y en pleno juicio se desvaneció al saber lo que le esperaba. Darnell Booth hizo lo imperdonable mientras trabajaba como conductor para una reconocida empresa. Pero más allá de eso, se ganó la confianza de una joven de 16 años para aprovecharse de ella. La había conocido hace una semana, le pidió sus redes sociales para mantener el contacto, y pese a que él tenía 34 y la diferencia de edad era enorme, la chica decidió darle su contacto sin mayor problema. Hasta ahí todo normal, pero solo tuvieron que pasar un par de días para que Booth llevara a cabo su terrible plan. La joven le dijo que había perdido el bus para ir a la escuela, por lo que el despreciable hombre se ofreció a llevarla. Pero claro, el destino iba a ser completamente diferente. Condujo hasta un estacionamiento vacío para golpearla en 2 ocasiones, lanzar todo su enorme cuerpo sobre ella en el asiento trasero, y ahí la atacó sexualmente hasta saciarse. And we should mention that Booth was not working as an Uber driver during the time of that alleged rape. Uber has now permanently banned him as a driver and said that any of his prior criminal history was more than 7 years old. Booth sería rápidamente detenido y llevado ante la justicia. Tras hacerle exámenes a la joven, se confirmó que habían restos biológicos del criminal en su interior, por lo que rápidamente se empezó a trabajar en una condena. Sin embargo, la defensa del agresor sostenía irrevocablemente que la historia de la chica tenía algunos hoyos que no tenían sentido. I have received a police report and I've listened to the statement of probable cause, and I would suggest that there are far more questions than answers. In the police report it says that the alleged victim found him initially to be flirting, it was unwelcome, and she didn't like it, but she gets back into a car with him in July. Pero claro, la evidencia era tan impactante que no había mucha esperanza para que Booth saliera libre. Y aunque los detalles eran macabros, lo que terminó llevándose todas las miradas fue lo que pasó durante el juicio. Y es que cuando nadie lo esperaba, el criminal que tan imponente se veía, vivió un bochornoso momento frente a las cámaras. New video tonight at 5:30 of an Uber driver accused of rape collapsing in court. Apparently, he was overcome with emotion there. The accusations against him are disturbing. Police say that Uber driver befriended a 16-year-old, offered to drive her to school, and then sexually assaulted her. La historia era terrible, pero las imágenes de Darnell Booth colapsando en la corte eran aún más llamativas. Los crímenes cometidos por conductores de aplicaciones no son algo raro alrededor del mundo. Ya sean robos o abusos, tristemente se repiten más de lo que a uno le gustaría. Y claro, en los medios van apareciendo todas estas noticias que revelan terribles realidades y macabros casos. 53-year-old Emerson Red is facing rape and sexual battery charges after police say he posed as an Uber driver and raped a University of Georgia student. Officers say a 21-year-old student got into Red's minivan outside a downtown Athens club early Friday, thinking it was the Uber she called. She noticed the van did not have a GPS device and got suspicious, so she took pictures of the driver and demanded to be let out when he touched her inappropriately. Red did let her out, but about an hour later, police say he picked up another student and raped her. The first victim sent the pictures and information to officers after police posted a notice about the rape on Facebook. Los casos van apareciendo uno tras otro en las noticias. Y es que al parecer se convirtió en uno de los modus operandi más utilizados por estos criminales que solo buscan hacer daño. Pero claro, no siempre se hacen pasar por conductores, sino que muchas veces realmente lo son. Y aún así, sabiendo que la empresa maneja toda su información, deciden delinquir aunque ya estén totalmente identificados. Prosecution and the defense told 2 different stories about what happened Saturday night, and then a judge ordered the suspect held on $100,000 cash bail. At his defense attorney's mention of his 12 children, Mayanja Dauda sobbed, only pausing to explain to a judge that he's been an Uber driver for 2 weeks. This happened to me for 2 weeks. And the girl was That's what he was doing Saturday night when the Waltham man is accused of picking up a passenger at a Somerville bar and raping her twice along Sturrow Drive in Boston. This happened while on Sturrow Drive, while the vehicle was in motion. Prosecutors say the woman was able to escape when her phone rang. She was observed running by a bystander, and
She was seen hysterically crying with her pants unbuttoned. Las historias son algo terrible, y es aún más duro escuchar el relato de las mismas víctimas que cayeron en las trampas de estos asquerosos y no pudieron hacer nada. You're waiting for an Uber outside of a club where there's tons of cars, tons of people. So I'm out looking for a car. You know, you want to go home. It's the end of the night. You're tired. I just saw a car out on the street that looked like an Uber. The way it was out there just waiting. And then I got in the back seat. He asked me for the address. And then I fell asleep. Seemed legit. Yeah. But it wasn't really your Uber. No, it was not my Uber. I literally woke up to him in the back seat with me. We're parked somewhere and he's just banging my head against the seat. And it's just a very confusing thing. Your instinct is just say, stop, like get off me. Like you're fighting and and then you realize, wow, this is not changing anything. He's still overpowering me. Well, what's next? And he sexually assaulted you. Yes. For hours. For 3 hours, yeah. Lo cierto es que este es un tema muy complicado, especialmente por el hecho de que se siguen dando casos así, incluso cuando las empresas toman medidas de seguridad para evitar que personas así se afilien a ellos. Pero claro, siempre van a encontrar una forma de hacerlo. Y es que así fue como Darnell Booth logró su terrible crimen, para luego, como si fuera una víctima, desvanecerse en la corte.